السلام علیکم بچوں، آج ہم کنٹرول اور ہم آہنگی یعنی کنٹرول اینڈ کوآرڈینیشن سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے بچوں کہ کس طرح نظام عصبی ہماری تمام حرکات اور افعال کو کنٹرول کرتا ہے، اور کس طرح جسم کے تمام اعضاء اپنے کام کے لیے نظام عصبی کے احکامات کے تابع ہیں، اور کیسے انسان کا اعلیٰ نظام عصبی اسے دوسرے جانداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ تو چلیے، یہ بہت دلچسپ سبق ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت انٹرسٹ آئے گا آپ کو۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے کہ عضویوں میں کنٹرول اور ہم آہنگی کے نظام کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے، یعنی کیوں کنٹرول اور ہم آہنگی بہت ضروری ہے ہمارے جسم میں۔ جسمانی تنظیم کے مختلف اعمال کے تحت ہونے والی تبدیلیوں کے رد عمل کے طور پر رکھ رکھاؤ کا عمل کنٹرول اور ہم آہنگی کہلاتا ہے، یعنی ہمارے جسم کے تمام اعمال کے درمیان جو ضبط و ربط ہے اس کو ہم کنٹرول اور ہم آہنگی کہتے ہیں۔ تمام حرکات جو اکساؤ کے تحت ظاہر ہوتے ہیں بہت تال میل سے کنٹرول کیے جاتے ہیں۔ جانوروں میں کنٹرول اور ہم آہنگی کا نظام عصبی اور عضلاتی بافتوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے عصبی بافتیں، عضلاتی بافتیں، عصبی نظام، ان سبھی کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ عصبی نظام ہیجانات کو دماغ تک اور دماغ سے دور لے جاتے ہیں۔ نخاعی ڈور ہیجانات کو حاصل اور فراہم کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کنٹرول اور ہم آہنگی کے نظام کی غیر موجودگی میں جسم موزون طور پر افعال انجام نہیں دے سکتا، یعنی اگر یہ کنٹرول اور ہم آہنگی کا نظام ہمارے جسم میں نہ ہو سسٹم، تو ہم صحیح طور پہ ہماری باڈی صحیح کام نہیں کر سکے گی۔ مثلاً جب ہم اچانک گرم برتن کو چھوتے ہیں تو ہم اپنا ہاتھ فوراً کیا کرتے ہیں؟ پیچھے ہٹا لیتے ہیں، یا ہم کانٹے پہ پیر رکھتے ہیں تو فوراً ہمارا پیر ہم اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ عصبی نظام کی غیر موجودگی میں ہم اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا نہیں پاتے، جس کی وجہ سے بری طرح ہمارا ہاتھ جل سکتا ہے۔ تو اس طرح کنٹرول اور ہم آہنگی کے نظام کی ضرورت بہت زیادہ ہے ہمارے جسم میں، تمام جانداروں میں۔ اب دیکھیں گے عصبی خلیہ نیورون کی ساخت کیسی ہے، ہم یہاں پہ دیکھیں گے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ کیا ہے، عصبی خلیہ نیورون ہے کیا آخر؟ عصبی خلیہ عصبی نظام کی ساختی اور فعلیاتی اکائی ہوتا ہے۔ عصبی نظام میں تقریباً 10 ملین عصبی خلیے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے مخصوص طریقے سے رابطے میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اطلاعات کیمیائی یا برقی یا دونوں ذرائع سے ایک عصبی خلیے سے دوسرے عصبی خلیے تک ارسال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عصبی نظام کی ساختی اور فعلی اکائی ہے۔ یہاں دیکھیے اس نیورون میں وہ حصہ جہاں مرکزہ ہے اس کو ہم قلوی جسم کہتے ہیں۔ قلوی جسم سے بہت سارے ریشے دار ساختیں نکلی ہیں جنہیں ہم ڈینڈرائٹس کہتے ہیں، شجرینہ۔ ڈینڈرائٹ کا ایک ریشہ جو سب سے زیادہ لمبا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکزن کہتے ہیں۔ نیورون کے مختلف حصوں کے کیا افعال ہیں؟ ایکزن یہ جو ہے یہ ہیجان کو قلوی جسم سے دور یعنی دوسرے نیورون کے ڈینڈرائٹ تک لے جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ یہ دوسرے نیورون کے ڈینڈرائٹ تک ہیجانات کو لے جانے کا کام کرتا ہے۔ ڈینڈرائٹس یہ ہیجان کو حاصل کرتے ہیں، یہ ڈینڈرائٹس، اور قلوی جسم سے ہو کر اطلاعات برقی ہیجان کے طور پر سفر کرتی ہیں۔ اطلاعات جو ہے یہاں سے ہوتے ہوئے قلوی جسم سے ہوتے ہوئے پھر ایکزان سے ہوتے ہوئے پھر دوسرے شجرینہ کو یا دوسرے ڈینڈرائٹ کو جو ہے جا رہی ہیں۔ اب یہاں پہ دو اعصاب کے درمیان معانقے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک نیورون کا عصبی سرا اور دوسرے نیورون کے ڈینڈرائٹ کے درمیان بہت ہی کم جگہ معانقہ کہلاتی ہے۔ یہ دیکھیے ایک نیورون کا عصبی سرا اور دوسرے نیورون کا یہ ڈینڈرائٹ ہے، ان دونوں کے درمیان جو تھوڑی سی خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معانقہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک پیغامات منتقل ہوتے ہیں۔ ایک نیورون کے عصبی سرے میں برقی پیغامات کیمیائی پیغامات پیدا کرتے ہیں جو معانقے سے گزر کر دوسرے نیورون کے ڈینڈرائٹ تک پہنچتے ہیں۔ دیکھیے یہ یہاں معانقے سے ہوتے ہوئے
दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाते हैं और ये पैगामात एक ही सिमत में क्या है, मुंतकिल होते रहते हैं। माकूस हरकत यानी रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? माहौल में तब्दीली के लिहाज से अचानक किया जाने वाला रद्द अमल माकूस हरकत कहलाता है। मसलन हमने यहाँ जैसे ही किसी गर्म शय को छुआ, फ़ौरन हमने अपना हाथ पीछे हटा लिया। यहाँ पर जो हिस्सी आसाब हैं वो इतला कहाँ लेके गए, वो हमारे निखाई डोर तक, और फिर वहाँ से इतला कहाँ आई, मोटर न्यूरॉन के ज़रिए हमारे आसाब तक, और हमने अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा लिया। तो न्यूरॉन 3 किस्म के होते हैं। हिस्सी असब यानी सेंसरी न्यूरॉन। हिस्सी असब इतलात को रिसेप्टर से निखाई डोर तक ले जाते हैं। हमारे माहौल से तमाम इतलात की जानकारी कुछ अज़बी खलियों के ज़रिए हासिल की जाती है। ये रिसेप्टर्स अमूमन हमारे हिस्सी आज़ा में मौजूद रहते हैं, जैसे अंदरूनी कान, नाक, ज़बान वगैरह। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जायक़े का पता लगाते हैं, जबकि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बू की शनाख्त करते हैं। अहम है, याद रखिए, गस्टेटरी रिसेप्टर्स जायक़े का पता लगाते हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है बू की शनाख्त करते हैं। फिर मोटर असब यानी मोटर न्यूरॉन। मोटर असब इतलात को निखाई डोर से इफेक्टर यानी उज़लात तक ले जाते हैं। और रिले असब हिस्सी असब और मोटर असब दोनों का काम करते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमने गर्म शय को छुआ, रिसेप्टर्स क्या है, हिस्सी आसाब के ज़रिए तल्ला कहाँ गई, हमारी निखाई डोर तक, फिर वहाँ से आई मोटर आसाब के ज़रिए हमारे इफेक्टर्स यानी उज़लात तक, और हमने अपना हाथ हटा लिया। तो माकूस हरकत के दौरान बरक़ी तल्लात जिस रास्ते से गुज़रती हैं माकूस खौस कहलाता है, जो मंदरजा झैल है। कैसा है ये? रिसेप्टर्स, वहाँ से हिस्सी आसाब, फिर वहाँ से निखाई डोर, फिर वहाँ से मोटर आसाब, और फिर इफेक्टर। तो इसको हम क्या कहेंगे? माकूस खौस कहेंगे। माकूसी हरकत और टहलने के दरमियान क्या फ़र्क है? माकूसी हरकत ये माहौल के लिहाज से बग़ैर सोचे समझे फ़ौरन किया जाने वाला रद्द अमल है। देखिए, हमने फ़ौरन अपना हाथ हटा लिया जैसे ही गर्म शय को छुए, या जैसे हम कांटे पे पैर रखे फ़ौरन अपना पैर हटाते हैं, या जैसे हम सांप को देखे फ़ौरन हम डर के भाग जाते हैं, या जैसे बिल्ली अगर चूहे को देखी तो उसके पीछे भागती है। तो सभी क्या हैं? माकूसी हरकत हैं। टहलना ये एक इरादी हरकत है जिसे हम सोच समझ कर अंजाम देते हैं। तो इस तरह जो है माकूसी हरकत और टहलने के दरमियान ये फ़र्क है। ये भी सवाल आपको इम्तिहान में आ सकता है। अब देखेंगे माकूस हरकत में दिमाग का क्या किरदार है। माकूसी हरकत में दिमाग पैगामात और रद्द अमल से सिर्फ आगाह रहता है, यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है उसको कि क्या क्या हो रहा, लेकिन रद्द अमल करने में दिमाग का कोई किरदार नहीं होता। हमने देखा कि जैसे ही हमने छुआ गर्म शय को फ़ौरन हाथ हटा लिया। यहाँ पे दिमाग का किरदार नहीं है। यहाँ पे हिस्सी आसाब, मोटर आसाब जो है मिलकर निखाई डोर जो है तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ से आ रहे हैं हमें। तो यहाँ पर दिमाग का जो है कोई किरदार नहीं है, ये सिर्फ पैगामात को वसूल करता है। आम तौर पर अज़ूये माहौल के लिहाज से 3 किस्म के रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। इख्तियारी रद्द अमल, वॉलंटरी एक्शन। ये ऐसी हरकत हैं जो अज़ूयों के इख्तियार में होते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो हम करते हैं। गैर इख्तियारी रद्द अमल ये ऐसी हरकत हैं जो अज़ूयों के इख्तियार में नहीं होते। मसलन दिल की धड़कन, अम्ले हाज़िमा, दौरान खून वग़ैरह, क्या ये हमारे इख्तियार में हैं? अगर हम दिल से कहें कि वो ना धड़के तो क्या वो रुक जाएगा? या हम कहें कि खाना आज हज़म नहीं होना तो क्या ऐसा होगा? तो ये तमाम क्या हैं? ये गैर इख्तियारी रद्द अमल हैं। माकूसी हरकत, रिफ्लेक्स एक्शंस अभी हम देखे है ना, माहौल में तब्दीली के लिहाज से जो अचानक रद्द अमल हो रहे थे वो माकूस हरकत कहलाते हैं। मसलन सांप को देखते ही पीछे हटना, ये सब क्या हैं? माकूस हरकत हैं। गैर इख्तियारी अमल और माकूस अमल एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं? गैर इख्तियारी अमल, गैर इख्तियारी अमाल हम अपनी मर्ज़ी से काबू नहीं कर सकते। मसलन हम अपनी मर्ज़ी से ग़िज़ाई नाली में ग़िज़ा की हरकत, दिल से दौरान खून को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी हरकत सिर्फ दिमाग के ज़रिए ही कंट्रोल की जाती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गैर इख्तियारी अमल। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस पर कोई हमारा इख्तियार नहीं है। माकूस अमल, बग़ैर सोचे समझे किए जाने वाले माकूस अमाल, उन्हें हम माकूस अमाल कहते हैं। मसलन हम आँखों पर तेज़ रोशनी पड़ने की वजह से बग़ैर सोचे समझे फ़ौरन हम क्या करते हैं? आँखों को
बंद कर लेते हैं। तो ऐसे अमाल दिमाग के कंट्रोल में नहीं होते। ये अमाल दिमाग के कंट्रोल में हैं, गैर अख्तियारी अमाल, और माकूस अमाल ये दिमाग के कंट्रोल में नहीं हैं। यहाँ पे निखाई डोर के ज़रिए ही जो है पैगामात जो है वसूल किए जाते हैं। अब आइए जानें इंसानी अज़बी निज़ाम के ताल्लुक़ से। इंसान में अज़बी निज़ाम मरकज़ी अज़बी निज़ाम और मुहिती अज़बी निज़ाम पर मुश्तमिल है। मुहिती अज़बी निज़ाम यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये क्रैनियल आसाब और निखाई आसाब मिलकर मुहिती अज़बी निज़ाम की तश्कील करते हैं, जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी मरकज़ी अज़बी निज़ाम दिमाग और निखाई डोर से मिलकर बना होता है। दिमाग और निखाई डोर उसकी तश्कील करते हैं। जानते हैं हम इंसानी दिमाग के ताल्लुक़ से। जिस्म का सबसे कीमती और कारआमद हिस्सा कौन सा है? हमारा दिमाग ही है। इसलिए कुदरत ने इसको सबसे बुलंद जगह दी है। दिमाग जिस्म में हमाहंगी का मरकज़ है। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, अगला दिमाग, वस्ती दिमाग और पिछला दिमाग। अगला दिमाग सेरिब्रम से बना होता है, जो सोचने वाला हिस्सा होता है। इसमें मुख्तलिफ खित्ते होते हैं जो मुख्तलिफ रिसेप्टर से हिस्सी ही जान को हासिल करते हैं। देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ खित्ते पाए जाते हैं। यहाँ पर याददाश्त वगैरह के मराकिज़ हैं, यहाँ पर हरकत के हिस्स यानी महसूस करने के, ज़बान, और यहाँ पर जो है बसरी खित्ता है, यहाँ पर समई खित्ते। तो इस तरह बहुत सारे यहाँ पे खित्ते होते हैं, और ये जितनी ज़्यादा माही सतहें होती हैं उतने ज़्यादा जो है ज़हानत का पता देती हैं। हमारी याददाश्त के मराकिज़, तो अगले दिमाग में सुनने, सूंघने, देखने, सोचने वगैरह के सभी मराकिज़ कहाँ पाए जाते हैं? अगले दिमाग यानी यहाँ पर सेरिब्रम से बना होता है। अब आइए वस्ती दिमाग। वस्ती दिमाग गैर अख्तियारी हरकत अंजाम देता है, जैसे पुतली का साइज़ कंट्रोल करना, गर्दन और धड़ के माकूसी हरकत कंट्रोल करना वगैरह जो है ये वस्ती दिमाग के काम हैं। पिछले दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, सेरिबेलम, पोनस और मेडोला। सेरिबेलम जिस्म का तवाज़ुन और वज़ा कंट्रोल करता है, इख्तियारी कामों की दुरुस्ती के लिए ज़िम्मेदार है ये। और पोनस ये गैर इख्तियारी हरकत जैसे नींद, तनफ़ुस, ग़िज़ा निगलना, चेहरे के तासुरात वगैरह को कंट्रोल करता है। और मेडोला गैर इख्तियारी हरकत जैसे दिल की धड़कन, अम्ले हाज़िमा, दौरान खून, लाब दहन का इखराज और ख़य वगैरह कौन कंट्रोल करता है? ये मेडोला। तो ये इख्तियारी हरकत कंट्रोल करता है और ये गैर इख्तियारी हरकत। तो बच्चों, चूँकि बहुत अहम है इसलिए हम दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से और उनके अफ़ाल के ताल्लुक़ से दोबारा देखेंगे, यादा कर लेंगे। तो दिमाग का हिस्सा सेरिब्रम, ये जिस्मानी नशोनुमा, इंसान की ज़हानत, हिस्सी की जान को हासिल करना और ज़ख़ीरा, याददाश्त, फ़ैसला लेने का ये अहम हिस्सा है। कौन सा? सेरिब्रम। ये जो हिस्सा है ना अगला दिमाग, ये थैलेमस, आज़ाए हिस्स से ही जानत को हासिल करना और सेरिब्रम को पहुंचाना है। किसका काम है? थैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस जिस्म का दर्जे हरारत, पानी का मुतवाज़न रखना, भूख, नींद वगैरह को कौन काबू रखता है? हाइपोथैलेमस जो है काबू रखता है। पोनस ये ग़िज़ा का हाज़िमा, चेहरे के तासुरात, तनफ़ुसी अमल को कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पे पोनस, तो ये तमाम ये अफ़ाल अंजाम देता है। मेडोला ये गैर इख्तियारी काम, तनफ़ुस, दिल की धड़कन, हाज़िमे की हरकत, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ये सब कौन करता है? मेडोला। सेरिबेलम ये हमारे जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। सेरिबेलम छोटा दिमाग जो है यहाँ पे, फिर वो यहाँ से निखाई डोर से होता हुआ रीढ़ की हड्डी में नीचे तक चला गया है हराम मग़ज़ की शक्ल में। तो ये हो गए दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से और उनके अफ़ाल के ताल्लुक़ से मालूमात। इन्हें अच्छे से याद रखिए। हम अगरबत्ती की बू किस तरह महसूस करते हैं? तो दिमाग का सोचने का मरकज़ अगला दिमाग है। इसमें सोचने, सुनने, सूंघने वगैरह के मुख्तलिफ खित्ते होते हैं। अभी हम देखे कुछ देर पहले। इसमें मुख्तलिफ हिस्सी आज़ा से पैगामात को हासिल करने के मराकिज़ भी होते हैं। जब अगरबत्ती की बू हम तक पहुंचती है तो हमारा अगला दिमाग उसे हासिल करता है। जो हमारे नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ ले जाते हैं इतला को? अगले दिमाग तक।
اور دوسرے کسی عادت سے حاصل ہونے والے پیغامات اور پہلے سے موجود پیغامات کے ساتھ رکھ کر دماغ کیا کرتا ہے، اس بو کی ترجمانی کرتا ہے اور ہمیں اگربتی کی بو کیا ہے، محسوس ہوتی ہے۔ اب دیکھیں گے ہم پودوں میں ہم آہنگی۔ پودوں میں حرکت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک محرک کی وجہ سے حرکت اور دوسری نمو کی وجہ سے حرکت۔ محرک کی وجہ سے حرکت پودے اطلاعات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے برقی کیمیائی ذریعے کا استعمال کرتے ہیں۔ پودوں کے خلیے اپنے اندر پانی کی مقدار کو کنٹرول کر کے اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے خلیات سکڑتے اور پھیلتے ہیں۔ آپ نے چھوئی موئی کا پودا، جس کو عام طور پہ ٹچ می ناٹ کہتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کو چھوتے ہیں اس کی پتیاں جو ہے سکڑ جاتی ہیں، تو وہ جو ہے محرک کی وجہ سے حرکت، ہم اس کو کہیں گے۔ اب دیکھیں گے نمو کی وجہ سے حرکت۔ یہ حرکات ماحولیاتی محرک کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ سمتی حرکات ہیں جو ٹراپک کہلاتی ہیں۔ ماحولیاتی حرکات جیسے کہ روشنی ہے، پانی ہے، ایسی مختلف جو ہے حرکات کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹراپک۔ مثلاً بیل ڈوروں کی کسی سہارے کی مدد سے اوپر چڑھنے کی حرکت، تو یہ سب کیا ہیں، نمو کی وجہ سے حرکات ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں تفصیلاً دیکھیں۔ ان کے مختلف اقسام یہ ہیں: فوٹوٹراپزم، فوٹو یعنی روشنی، روشنی کی سمت میں حرکت فوٹوٹراپزم کہلاتی ہے۔ تنا روشنی کی سمت میں نمو پاتا ہے، اس لیے تنا مثبت فوٹوٹراپزم ظاہر کرتا ہے۔ جڑ روشنی کی مخالف سمت میں نمو پاتی ہے، اس لیے جڑ منفی فوٹوٹراپزم ظاہر کرتی ہے۔ جیوٹراپزم، زمین کی کشش ثقل کی طرف حرکت جیوٹراپزم کہلاتی ہے۔ جیو یعنی زمین۔ جڑ کشش ثقل کی سمت حرکت کرتی ہے، اس لیے جڑ مثبت جیوٹراپزم ظاہر کرتی ہے، اور تنا کشش ثقل کے خلاف کام کرتا ہے، اس لیے تنا منفی جیوٹراپزم ظاہر کرتا ہے۔ یہ دیکھیے کیموٹراپزم، کیمیائی اشیاء کی سمت میں حرکت کیموٹراپزم کہلاتی ہے۔ مثلا زیرہ نلی کی بیضدان کی طرف حرکت، دیکھیے زیرہ نلی کس طرح وہ بیضدان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جو کیمیکلز خارج ہوتے ہیں بیضدان میں، اس کی وجہ سے کیا ہے، زیرہ نلی خود بخود اس کی جانب بڑھتی جا رہی ہے۔ اس طرح وہاں پر جو ہے زواجوں کا اتحاد ہوتا ہے۔ ہائیڈروٹراپزم، نام سے ہی پتہ چل رہا، ہائیڈرو مانے پانی، تو پانی کی سمت میں حرکت ہائیڈروٹراپزم کہلاتی ہے۔ جڑ پانی کی سمت میں حرکت کرتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر ایک مسامدار برتن رکھا گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ جڑیں خود بخود آہستہ آہستہ کدھر بڑھ رہی ہیں، وہ پانی کی جانب۔ اس طرح سے آپ کو ایک سوال بھی آ سکتا ہے، ہائیڈروٹراپزم کو بتلانے کے لیے ایک تجربہ لکھیے، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں: نباتاتی ہارمون قدرتی طور پر پائے جانے والے نامیاتی مرکبات ہیں۔ یہ پودے کے ایک حصے میں پیدا ہوتے ہیں اور جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے اس حصے کو وہ منتقل ہوتے ہیں۔ پودوں کے اہم ہارمون اور ان کے افعال دیکھیں گے۔ آکسنز، یہ ہارمون پودے کے اوپری سروں پر تیار ہوتا ہے، یہ خلیوں کی لمبائی میں اضافہ کرتا ہے۔ دوسرا ہارمون ہے جبرلن، یہ تنے کی نمو میں مدد کرتا ہے۔ دیکھیے اگر اس کم خارج ہوا تو تنا جو ہے ڈاف ہو گیا، بونا ہو گیا۔ اب آتا ہے سائٹوکائنز، خلوی تقسیم کو تحریک دیتا ہے یہ۔ اس ہارمون کا ارتکاز پھلوں اور بیجوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھل اور بیج جو تیزی سے ان کا سائز بڑھتا ہے، چونکہ اس میں خلوی تقسیم ہوتی رہتی ہے تیزی سے سائٹوکائنن کی وجہ سے۔ آبسسک ایسڈ، یہ کیا ہے، بڑھوتری کو روکتا ہے، نمو کو روکتا ہے۔ اسی ہارمون کی وجہ سے پتیاں مرجھاتی ہیں، پھر سے نئی پتیاں آتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے انسانوں میں درون افرازی غدود کے تعلق سے، ہمارے اینڈوکرائن سسٹم کے تعلق سے، غدود کے ذریعے
हार्मोन को बगैर नालियों के बराह रास्त खून में शामिल करना एंडोक्राइन निज़ाम कहलाता है। एंडोक्राइन गुदूद ये क्या करते हैं? ये हार्मोन का इफराज करते हैं। ये हार्मोन मखसूस अफ़ाल अंजाम देते हैं। यहाँ पर पिट्यूटरी गुदूद, थायराइड गुदूद, पैराथायराइड गुदूद हैं, एड्रिनल गुदूद हैं, गुर्दों के ऊपर देखिए दोनों जानिब, लबलबा, ये नालीदार गुदूद भी है और बेनाली गुदूद, बैज़दान औरतों में और मर्दों में अंसिए। तो आइए हम इन तमाम जो है गुदूद और उनसे इफराज होने वाले हार्मोन्स के ताल्लुक से तफसीलन देखें। पिट्यूटरी गुदूद ये हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर मटर के दाने के बराबर होता है। पिट्यूटरी गुदूद से इफराज होने वाले हार्मोन में एक ग्रोथ हार्मोन होता है। बाज़ औक़ात हम ऐसे अफराद को देखते हैं जिनका कद बहुत छोटा होता है या बहुत लंबा होता है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जी, ग्रोथ हार्मोन जिस्म में नमो और नशोनुमा को कंट्रोल करता है। अगर बचपन में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये छोटे कद का सबब बन सकता है। तो पिट्यूटरी गुदूद से जो ग्रोथ हार्मोन खारिज होता है वो हमारी शख्सियत को, हमारा हाइट, नशोनुमा वगैरह को जो है कंट्रोल करने का ज़िम्मेदार होता है। देखिए, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बाज़ लोग बहुत बौने रहते हैं। तो ये सभी ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा इखराज से देखिए कैसा हो गया हाइट। और अगर कम इफराज हो तो उसको डॉर्फिज्म कहते हैं। थायरॉक्सिन, थायराइड गुदूद थायरॉक्सिन का इफराज करते हैं। ये थायराइड गुदूद यह हार्मोन हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी के तहवील को कंट्रोल करता है ताकि नमू के लिए बेहतर तवाज़ुन फराहम किया जा सके। तो ये भी हार्मोन बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी है। आयोडीन वाले नमक के इस्तेमाल की सलाह क्यों दी जाती है? ये सवाल आ सकता है इम्तिहान में, बहुत अहम है ये भी। आयोडीन वाला नमक थायराइड गुदूद को थायरॉक्सिन पैदा करने के लिए उकसाता है। यह हार्मोन हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट, चर्बी और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म करता है। इस हार्मोन की कमी से थायराइड गुदूद में उभार पैदा होता है। इससे ग्वाइटर मर्ज लाहक होता है। इसीलिए आयोडीन वाले नमक के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। अगर कम और आयोडीन की कमी हो गई हमारे जिस्म में तो हमें ग्वाइटर मर्ज लाहक हो सकता है। इसको इलाकाई बीमारी भी कहते हैं क्योंकि ये साहली इलाकों पे रहने वाले लोगों को ये बीमारी नहीं होती, क्योंकि वो लोग वहाँ आयोडीन वाली ग़िज़ाएँ जो समंदरी ग़िज़ाएँ होती हैं उसमें आयोडीन की मक़दार ज़्यादा होती है, इसलिए वो इसका शिकार नहीं होते। पर जहाँ आयोडीन की कमी होती है वहाँ पर ये बीमारी होने के जो है ख़तरात होते हैं। इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि लबलबे के ज़रिए पैदा होता है। देखिए ये लबलबा ये नालीदार गुदूद की तरह भी काम करता है और बेनाली गुदूद की तरह भी। और ये इंसुलिन क्या करता है? खून में शक्कर की मकदार को कंट्रोल करता है। क्या आप अपने ख़ानदान या दोस्तों में ऐसे अफराद को जानते हैं जिन्हें डॉक्टर ने कम शक्कर लेने की सलाह दी है क्योंकि वो ज़ियाबतीस बीमारी में मुब्तला हैं? इलाज के तौर पर वो इंसुलिन के इंजेक्शन भी ले रहे होंगे। तो इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है जो लबलबे के ज़रिए खारिज होता है। अगर इसका इफराज मुनासिब मकदार में नहीं हो पाता तो खून में शक्कर की मकदार बढ़ जाती है और कई मुज़िर असरात का सबब बन सकती है। ज़ियाबतीस के कुछ मरीज़ों का इलाज इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है। क्यों? ज़ियाबतीस एक मर्ज़ है जिसमें खून में शक्कर की मकदार क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इंसुलिन हार्मोन जो लबलबे से खारिज होता है खून में शक्कर की मकदार को काबू करता है। इसीलिए ज़ियाबतीस के कुछ मरीज़ों का इलाज इंसुलिन का इंजेक्शन देकर किया जाता है। अगर लबलबा मुनासिब मकदार में इंसुलिन खारिज ना करे तो उस वक्त क्या होता है? शक्कर की मकदार इस समय बढ़ जाती है। इंसुलिन क्या करता है? शक्कर को ग्लाइकोजन में तब्दील करके जिगर में ज़ख़ीरा करता है।
اگر وہ اس طرح ذخیرہ نہ کر پایا تو وہ خون میں اس کی مقدار بڑھنے لگتی ہے اور وہ پیشاب کے ذریعے خارج ہونے لگتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں بیرونی طور پر انسولین کے انجیکشنز لینے پڑتے ہیں۔ ایڈرینالین ایڈرینل خدود سے افراز ہونے والا ہارمون ہے۔ یہ گردوں پہ جو آپ کو تکونی شکل کے نظر آ رہے ہیں ایڈرینل خدود، یہ ہارمون دل کی دھڑکن، تنفس، خون کا دباؤ، ان سبھی چیزوں کو قابو میں رکھتا ہے۔ ناگہانی حالات میں زیادہ خارج ہوتا ہے، نارمل حالت میں تو یہ کم خارج ہوتا ہے، لیکن جب ناگہانی حالات یا پریشانی کے وقت یہ زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے تاکہ ہمارے جسم کو کنٹرول میں لا سکے۔ اس لیے اس کو ایڈرینالین کو ہم ناگہانی ہارمون بھی کہتے ہیں۔ ڈر، غصہ، خوف، اس وقت یہ ہمارے جسم میں زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ جب خون میں ایڈرینالین کا افراز ہوتا ہے تو ہمارا جسم کس طرح رد عمل کرتا ہے؟ ایڈرینالین ہارمون کا افراز ایمرجنسی یا تناؤ کے وقت ہوتا ہے، اس لیے اس کو ایمرجنسی ہارمون یا ناگہانی ہارمون کہتے ہیں۔ یہ خون میں براہ راست داخل ہو کر جسم کے مختلف حصوں کو پہنچتا ہے۔ جب اس کی کثیر مقدار خارج ہوتی ہے تو دل کی دھڑکن کی شرح تیز ہو جاتی ہے تاکہ عضلات کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن فراہم ہو سکے۔ اس ہارمون سے تنفس کی شرح اور خون کا دباؤ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام رد اعمال ایمرجنسی یا تناؤ بھرے حالات کا سامنا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ غصے میں ہوں یا ڈر گئے ہوں، اس وقت آپ دیکھیے آپ کے دل کی دھڑکن کتنی تیز ہو جاتی ہے۔ یہ سبھی ایڈرینالین ہارمون کی وجہ سے ہے، تاکہ آپ کو جو ہے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کر سکے آپ کے جسم کو۔ ٹیسٹوسٹیرون اور پروجسٹرون۔ جب آپ یا آپ کے دوستوں کی عمر 10 سے 12 برس رہی ہوگی تو آپ نے اپنے اندر کئی ڈرامائی تبدیلیاں دیکھی ہوں گی۔ یہ تبدیلیاں بلوغت سے متعلق ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون نر میں مردانہ خصوصیات اور نشو و نما کا ذمہ دار ہے، اور ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمون مادہ میں نسوانی خصوصیات کے ذمہ دار ہیں۔ اب دیکھیں گے ہم کچھ غدود، ان سے افراز ہونے والے ہارمون اور ان کے مختلف افعال۔ تھائرائڈ غدود، اس کو ہم شخصی ہارمون بھی کہتے ہیں، یہ تھائراکزین کا افراز کرتا ہے۔ تھائراکزین کیا ہے؟ آیوڈین سے بنا ہوا امینو ترشا ہے۔ اس کے افعال جسم کے حیاتی افعال پر اثر رکھتا ہے۔ یہ جسم کے درجہ حرارت بڑھانے کے علاوہ جسمانی اور ذہنی نشو و نما کو بڑھاتا ہے۔ انسیے، اینڈروجن اور ٹیسٹوسٹیرون۔ ٹیسٹوسٹیرون نر میں مردانہ خصوصیت اور نشو و نما کا ذمہ دار ہے۔ بیزیدان، یہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون خارج کا افراز کرتے ہیں۔ ایسٹروجن مادہ میں نسوانی خصوصیات کا ذمہ دار ہے، اور پروجسٹرون ہارمون حمل کے دوران ضروری رحم کی نشو و نما جو ہے یہ کرتا ہے۔ لبلبے کے غدود، یہ انسولین اور گلوکاگون خارج کرتے ہیں۔ انسولین کیا کرتا ہے؟ گلوکوز کو گلائکوجن میں تبدیل کرتا ہے، اور گلوکاگون گلائکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے۔ انسولین کے اپوزٹ کام۔ جب خون میں شکر کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ انسولین اس کو گلائکوجن میں تبدیل کر کے جگر میں ذخیرہ کرتا ہے، اور جب ہمارے جسم کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے گلوکوز کی، اس وقت گلوکاگون کیا کرتا ہے؟ اس گلائکوجن کو دوبارہ سے گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے اور ہمارا جسم اس کو استعمال کرتا ہے۔ ایڈرینل غدود، یہ ایڈرینالین، نور ایڈرینالین اور ڈوپامین نامی ہارمون کا افراز کرتے ہیں۔ کیا کرتا ہے ایڈرینالین کے کیا افعال ہیں؟ یہ دل کی دھڑکن، تنفس، خون کا دباؤ کو ایڈرینالین قابو رکھتا ہے۔ عام حالت میں کم اخراج ہوتا ہے، اور ناگہانی حالت میں اس کا زیادہ اخراج ہوتا ہے، اس لیے اسے ناگہانی ہارمون کہا جاتا ہے۔ مثلاً غصہ، ڈر وغیرہ کے وقت ایڈرینالین زیادہ مقدار میں افراز ہوتا ہے۔ پودوں میں کیمیائی ہم آہنگی اور جانوروں میں کیمیائی ہم آہنگی کس طرح ہوتی ہے؟ پودوں میں کیمیائی ہم آہنگی ہارمون کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ہارمون ایسے کیمیائی اشیاء ہیں جو عضویے کے ایک حصے میں پیدا ہوتے ہیں اور انہیں مطلوبہ اثر حاصل کرنے کے لیے دوسرے حصے میں لے جایا جاتا ہے۔ اور جانوروں میں کیمیائی ہم آہنگی یہاں بھی ہارمون کی مدد سے ہوتی ہے۔ تو ہارمون کیا ہیں؟ کیمیائی خبر رساں ہیں جو حیاتی اعمال کو برقرار رکھتے ہیں۔ ہارمون غدود سے خارج ہوتے ہیں۔ حیاتی اعمال کو برقرار رکھنا اور ہارمون کے ذریعے کنٹرول اور ہم آہنگی
एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। अभी हम जो देखिए एंडोक्राइन सिस्टम, हमारे जिस्म में एंडोक्राइन सिस्टम और अज़बी निज़ाम दोनों मिलकर कंट्रोल और हम आहंगी करते हैं। छुई मुई के पौधे की पत्तियों की हरकत रोशनी की तरफ तने की हरकत से किस तरह मुख्तलिफ है? छुई मुई के पौधे की हरकत छूने के उकसाव की वजह से होती है। जैसे हम छूते हैं तो उकसाव से वो सिकुड़ जाती हैं पत्तियाँ। पत्तों में पानी की मकदार को कम या ज़्यादा करने से ये हरकत होती है। इसका ताल्लुक़ नमू से नहीं है, यानी बढ़ोतरी से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज़म। रोशनी की तरफ तने की हरकत, इसको हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज़म। फोटो यानी रोशनी, तो रोशनी की तरफ तने की हरकत रोशनी के उकसाव की वजह से है, जिसे फोटोट्रॉपिज़म कहते हैं। इसका ताल्लुक़ नमू से होता है, बढ़ोतरी से है। इसका ताल्लुक़ बढ़ोतरी से नहीं है, लेकिन फोटोट्रॉपिज़म का ताल्लुक़ क्या है? बढ़ोतरी से है। देखिए खुद ब खुद जो है रोशनी की वजह से ये तना जो है इसकी टिप देखिए सिरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होकर ये बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसे हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं, वो अपने अंदर पानी की जो है सतह को तब्दील कर लेता है और इस तरह सिकुड़ जाता है। जानवरों में कंट्रोल और हम आहंगी के लिए अज़बी और हार्मोन मैकेनिज़्म का मवाजना कीजिए। अज़बी मैकेनिज़्म और हार्मोन मैकेनिज़्म के दरमियान क्या फ़र्क है? अज़बी मैकेनिज़्म मालूमात को बरक़ी इशारात की शक्ल में पहुँचाया जाता है। यहाँ पर आसाब हमारे बरक़ी इशारात की शक्ल में मालूमात को ले जाते हैं। हार्मोन मैकेनिज़्म में मालूमात को कीमियाई अशिया की शक्ल में पहुँचाया जाता है। यहाँ पर एक्सन और डेंड्राइट मालूमात को तालमेल से पहुँचाते हैं। यहाँ पर मालूमात को खून के ज़रिए पहुँचाया जाता है। तो डायरेक्ट क्या है, ये ग्लैंड्स क्या कर देते हैं, हार्मोन्स को खून में छोड़ देते हैं और वो डायरेक्ट टारगेट जो अज़ू है वहाँ पे जाके ये असर करता है। हार्मोन मालूमात बहुत तेज़ी से फ़राहम किए जाते हैं और रद्द-ए-अमल भी बहुत तेज़ी से होता है। यहाँ पे मालूमात आहिस्ता फ़राहम किए जाते हैं और रद्द-ए-अमल भी आहिस्ता होता है। इसका असर कम वक्फ़े के लिए होता है किसका? अज़बी मैकेनिज़्म का। इसका असर ज़्यादा वक्फ़े के लिए होता है। हार्मोन मैकेनिज़्म का असर ज़्यादा वक्फ़े के लिए होता है। अब यहाँ दर्ज ज़ैल के इंसानी खाके में जो नंबरात दिए गए हैं, इन ख़ुदूद की निशानदेही करें कि कौन से ख़ुदूद हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 निशानदेही करें और इनसे इफ़राज़ होने वाले हार्मोन के अफ़आल लिखें। मुझे यकीन है आप बिल्कुल बहुत आसानी से इसको कर लेंगे हल और अपनी साइंस टीचर को बताएंगे और आप दिमाग के मुख्तलिफ़ हिस्से और उनके अफ़आल के ताल्लुक़ से भी लिखकर अपनी साइंस टीचर को बताइएगा। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि शायद आपको ये सबक अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली बार हम एक दूसरे लेसन को जो है वो समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।